तो हेलो हाय नमस्ते केमती दिन समस्ते समस्त को जय जगन्नाथ मो तरफ आम समस्त तरफ समस्त को महाशिवरात्रि। तो फ्रेंड्स आज जाऊँ कुआड़े माने फास्ट टाइम मुझे जाऊँचे उमा महोत्सव कहीं मुझे जाइन जगार एम कहले बोली मुझे जाऊँगी आ समस्ते उपास कर भाई समस्ते ये तो उपास कर सका खाई निर्जल उपास पूरा सी तो उपास ये उपास खाली मुझे खाई सका भात भात खाई कहीं मत कहला ये उपास करा मो द्वारा उपास हेनी कहीं जिम उपास हेनी तो ये तीन पूरा निर्जल उपास माने पानी पीने छूना छिप भी फोपाड़ छिप भी ढुकुना ये भाई। तो चलते देखा से कौटी उमा महोत्सव रेडी जय शिव हाँ जय शिव जय शिव। देखिए माने एते भिड़ आज अच्छी आम उमा महोत्सव विश्वास कर लोक मैंने लाइन लगे पूजा कर ये कहूँ कि माने ये कहूँ पूजा करा जीवार एत लोक लाइन अच्छे गहली अरे कौन कहूँ अरे कष्ट मिले माने कौ रेट भिड़ अच्छी कल देखिए आप माने देखिए भाई कौ रेट भिड़ अच्छी श्रीराम कौन केते कम भिड़ एते भिड़ कि भाई मु हारी गली मैं पूजा कर देख तू मैंने सैट लगी लाइन सैट लगी टोटाल माने देखी पारे आप पूरा एपर्जन लाइन है बाप रे एते लोक है लाइन अरे लाइन देखिए कौट लगी लाइन सब फ्रेंड्स देखु फ्रेंड्स देखी पारे माने लाइन लगे जो रेट सब ये भाई देखी पारे भाई माने लाइन जो रेट लगी पूरा टोटल माने लाइन है माने पूरा लास्ट को ये सब यात्रा यात्रा तो एपट सब अरे ये बाणपुर मिलूँ हाँ ये बाणपुर मिलूँ ना बाणपुर देखी पारे पूरा यहाँ माने मार्केट ना अरे मीना बजार ना कौन अरे लगू ना ना ये माने यहाँ पंचतोल हाँ हाँ यहाँ गर्ल्स बजार देखिए सब भेनिट भेनिट टोटल एपट अच्छी देखी पारे पूरा मार्केट जो पड़ी माने जहाँ गोटे हूँ अरे अरे सेपट से पड़ी तो जो पिला मान जो देउछन सेटा देखी पारे यहाँ माने ये जहाँ नौ 120 150 दे फ्रेंड्स देखी पारे माने आज कौ रेट भिड़ अच्छे सेपट देखी पारे माने यहाँ हूँ शेष सेपट आरंभ देखिए लाइन ये मुझे कहली दर्शन करें ये भाई मुझे कर दर्शन ठिया पारि लाइन रे माने एत जोर भिड़ अच्छे आज ए पिलाटर बहुत मन दर्शन टे कर ठाकुर को कौन करा भाई लाइन टोटल सेपट जो स्टार्ट हो देखिए भय कर लाइन पूरा टोटाल मैंने आज एत गहली उमा महोत्सव विश्वास करूँ तो आम कहीं भी दर्शन कर पार्लुनु माने फाइनाली पलि ही आसलु से शिवार ओके ओके तो कहीं ना माने आपको जो मागिला आइसक्रीम तो ये आइसक्रीम देके आसी तो आम ये दर्शन ही करें सीधा जी रामेश्वर अरे कौन जा रामेश्वर तो कहीं ना विश्वास करूँ तो विश्वास करूँ रामेश्वर गले से दर्शन फाइनाल कहीं दर्शन लोक एत भाई कहनी माने टोटाल दर्शन नहीं पारा जा रामेश्वर जा तो लोक बहुत कम अच्छा कि यार मन शांति होनी कौन आउट मंदिर बुले कहीं पिला सातटा मंदिर बुले पूरा उपास कर हाड़ उपास कर तो चलो सीधा जी कौड़ी भाई सब सीधा जी कौड़ी आम सीधा जी लंबेश्वर कहीं माने गोटे थर मंदिर बुलले भल 1x मार 1x पिंधिकी डायरेक्ट बाहर बेसी भी लगे लंबेश्वर कि बेसी भी लगे लंबेश्वर पूरा फ्री एरिया नहीं लंबेश्वर सियाड़े कौन अरे सियाड़े गोटे मंदिर अच्छी शिव हाँ नाई खाली नंगलेश्वर अच्छी चलो सियाड़े नंगलेश्वर दीटा बुली केशपुर जियार जो शिव पार्वती सेठी जीव पाइया ना कोन आइ फोटो उठे केते बारे जीवार भितरु बहुत भितर ए तो जो पोस्ट करछ सेटा कोठी सेटा गाड़ी मार दो फ्रेंड्स चलो तो बाहर जीवा काहे ना बहुत लेट भी लगे तो नेबे हलानी 12:30 बो
ଦେଖାଅ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରେ ନାଇଁ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଅଛି ରଖିଲା ଏପଟ ମନ୍ଦିର ରେଡି ଯାତ୍ରା ହବ ଆଉ ଦେଖିବାର ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ତିନିଟା ମାନେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ପିଲା ଆଜି ତାପରେ ଏମାନେ ଆଜି ଅମର ଆଜି ମାନେ ଅମର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବି ସେଥିରେ ପଳାଉଛି ସୀତାରାମ ଏ ରାଜାରାମ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସେପଟେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରେ ତ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଲାଷ୍ଟ ନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପରା ନା ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଚାରିଟା ତମେ ହିଁ ଅମର ହେଇକି ରହିବ ରେ ହାଁ ଆଜି ଯେତିକି ଉପାସ ଉପାସ କରୁଛ ତମେ ଅମର ହେଇକି ରହିବ ହାଁ ଯାତ୍ରା ହବ ଆଜି ରାତିରେ ହାଁ ଆସିଆ ବହି କ'ଣ ଖାତା ବନ୍ଦ କି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜି ପୂଜା କରିବାର ଏ ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆସିଗଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ସକଳେଶ୍ୱର ହାଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସକଳେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ଲେସଟା ମତେ କଣ ହଉଛି ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଖତରନାକ ଅଛି ଆରେ ରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଏଇଠି ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେସଟା ଖତରନାକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋ ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇଟା ଆରେ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି କମି କରି ଯୋଉ ଆମର ମିନିମମ୍ 4 ଥର ନିର୍ମଳ ଝର ଭଳିଆ ହେଇଛି ନିର୍ମଳ ଝର ସେମ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ଲେସଟା ଅଛି ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ଲିକ୍ ସୋ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଅମର ତମେ ସବୁ ଉପାସ କରୁଛ ଅମର ହେଇକି ରହିବ ତମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ସାର୍କ ମାଛ ଆରେ ସାର୍କ ଏଇଟା ତିମି ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ଦେଖିକି ତିମି ମାଛ ଭାକୁର ମାଛକୁ ତିମି ମାଛ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଖତରନାକ ଅଛି ଭାଇ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ଏ ପିଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଆମେ କହୁଛି ରହିଯା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବୁ ତ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ସୁଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ତିମି ମାଛ କାହିଁ ତିମି ମାଛ ଏ ଭାଇ ଦିଟା ଏଇଟିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତିମି ମାଛ ନା କ'ଣ ଡଲଫିନ୍ ଏଇ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହସିଏ ଡଲଫିନ୍ ବା ଆରେ ଦେଖିଲି ଡଲଫିନ୍